kita akan guna Hess's law untuk calculate enthalpy changes. Enthalpy changes, that means we want to calculate delta H lah. Okay, by using dua method, algebraic method or energy cycle method. Okay, so for these two method, usually kalau soalan tak mention any method, dia just suruh cari delta H sahaja. Dia bagi dua equation contohnya, dia tak ada sebut perkataan Born-Haber ke apa, that means itu adalah Hess's law. Okay, so you have two ways to answer the question, sama ada using algebraic method or energy cycle. Kalau soalan tak sebut the word energy cycle, kiranya dia kata determine delta H by using energy cycle, dia tak cakap, dia cakap energy cycle, so baru guna energy cycle. Kalau dia tak cakap, dia kata determine delta H je, so itu guna algebraic method lah, because this method is easier and faster. Okay, lagi cepat. Okay, dan lagi senang. Alright, so Hess's law. Ini kena tahulah. Okay, so dia kata reaktan jadi produk. Okay, kita nak cari tu dia macam banyak jalan. Okay, sama ada macam this example lah. A nak produce C. Okay, so A can directly produce C or A can go through B, lepas tu baru pergi C. Both method akan dapat jawapan yang sama. Itu Hess's law dia cakap lah. Okay, so tak kisahlah kawan kamu pakai jalan panjang ke pendek. Kalau method tu betul, dapatlah markah. Okay, so ini saya cakap tadi ada dua method Hess's law. Okay, so saya dah ajar dah algebraic method dengan energy cycle. Okay, and then next one kita nak pergi kepada try this. Okay, so this question is not that hard lah, tak susah sangat. Sebab equation yang given dekat sini macam 3 equation only, and this one pun macam sikit je 2 equation. Okay, kalau involving 5 equation, 4-5 equation macam tu mungkin dia jadi makin susah. Tapi tak mustahil lah. Okay, senang, boleh dibuat lah. Okay, so given the following enthalpies of reaction. Okay, so dia bagi 3 enthalpy of reaction. Lepas tu dia kata calculate the enthalpy change, which is delta H lah. Okay, for the reaction between carbon and hydrogen to form ethane C2H4 gas. Okay, so kiranya dekat sini dia cakap dia nak delta H untuk reaction antara karbon hidrogen menghasilkan C2H4. So first thing you should be able to write your target equation, because kalau kita tengok dalam ni, adakah equation yang menghasilkan C2H4 daripada carbon and hydrogen? Tak. Ya, tak ada kan? Okay, so tak ada, so maksudnya kena tulis dulu equation ni, target equation kena tulis dulu. So that's why over here saya start dengan my target equation lah. Okay, so target equation saya carbon. Okay, and then carbon, the phase is solid. Okay, kalau kamu tanya macam mana kena tahu, macam mana nak tahu? Ini antara benda yang kamu kena belajar dan tahulah juga. Macam carbon wujud dekat mana? Dekat sekeliling kamu. Where can you find carbon? Pencil. Yeah, the easiest one is pencil lah. Your pencil, lead pencil tu kan. Okay, so pencil kamu tu depan tu carbon. So as you can see, that carbon is a solid lah. So that's why carbon exists as solid. Okay, and then hydrogen, kita tahulah hydrogen is a gas. Okay, so H2 gas. And jangan tulis H gas saja, tak boleh, sebab macam oksigen, hidrogen, apa lagi, gas-gas lah, usually dia kena ada molekul, dia kena H2 macam ni baru dia stabil. So H2 gas, so dapatlah C2H4 gas. Okay, so ethane. Right, and then we need to balance lah. Okay, so bila saya balance the equation, dia ada banyak cara lah nak balance. Okay, as you can see, saya letak 2 depan ni, saya letak 2 depan ni. So that my carbon become 2 and then my hydrogen become 4. 2 times 2, 4. Okay, there is another way to balance this equation, iaitu kita buat macam mana? Tambah di depan. Ya, kita cross out these two, kita boleh letak 1/2 over here kan. So dia jadilah sama macam yang sebelum tu. Tapi kenapa saya tak buat macam ni? Boleh juga nak buat macam ni, tapi usually saya tak buat lah. Kalau saya letak 1/2 dekat situ, dia jadi Bukan dia punya produk mesti satu kan?
Ya, kalau untuk formation lah. Sebab ini kalau from the word, cara dia cakap tu reaction untuk form ethane. That means kita kena buat enthalpy of formation. Okay, so kalau kita tengok balik definition formation, produk yang form tu mesti 1 mole. Okay, so that's why saya kekalkan 1 dekat ujung ni. Okay, so this is my target equation. Okay, tak ada masalah. Okay, so next one, how to tackle this problem. First thing adalah saya akan tengok benda yang macam rare lah yang ada dalam ni. For example, C2H4. Okay, so if we look carefully, C2H4 only exists dekat this equation here. Okay, so maksudnya kita boleh manipulate lah. Kalau kamu jumpa contoh lah, ada some equation C2H4 exists here and C2H4 also exists over here. Okay, in this situation, ignore dulu C2H4. Look for something else yang memang wujud satu benda aja. Okay, so itu tips dia lah. Okay, so C2H4 ada kat sini tapi ini sebelah kiri. Yang kita nak adalah sebelah kanan. Okay, depan dia stoichiometry 1, over here also 1. So tak ada masalah dari segi stoichiometric coefficient, but what we need to do adalah terbalikkan this equation. Okay, so terbalikkan this equation. Saya terbalikkanlah C2H4 dekat belakang F2 and then ini dekat depan. So my delta H yang negatif become positive. Okay, sebab saya dah terbalikkan dia. Okay. And then settle for that one. So next one saya tengok carbon dululah. Okay, so saya tengok carbon ke? Saya tengok hydrogen dulu. Okay, so hydrogen pun sama juga only exist dekat sini. Dekat this equation. Ini on the left. Ini pun on the left. Okay, nice. Cuma this one ada 2 dia punya stoichiometric coefficient. So that's mean this whole equation I need to times by 2. Okay, don't forget my delta H pun kena darab 2 juga. Okay, so saya pun darablah 2, lepas tu saya terus masukkan kat sini. Delta H ni pun saya terus masukkan nilai yang telah didarab 2 dekat sini. Okay, so actually you can start to cancel out dah dekat sini. Okay, kamu tak perlu nak list all the equation baru kamu nak cancel out. Sebab kalau soalan yang 3 equation like this senang, so tak apa. Dia macam kamu boleh kumpul semua lepas tu baru cross out. Some question dia ada banyak sampai 5 equation kan. So kalau yang involve 5 equation, it is better for you to cross out awal-awal. Okay. For example, kita boleh tengok dah dekat sini apa yang sama antara dua ni. Yang sama adalah F2. HF ni kan. Okay, HF sama HF sama. Lepas tu F2 dengan F2 ni pun sama. Cuma over here dia akan balance for F2 lah. Okay, nampak ke tidak? Saya pakai color lain lah. Oh, terpadam. Sekejap. Okay, so for F2 over here balance. Okay, and then the rest I don't think boleh cancel dah. Setakat tu je. Okay, lepas tu barulah kita tengok equation yang last. This carbon sebelah kiri, ni pun kiri, ngam. Okay, tapi ada 2. So maksudnya again this equation also need to times 2. And don't forget ni pun darab 2. So dapatlah ini. Okay, and then kita boleh sambung cancel out lah. Okay, so tadi kita ada 4F2 remain. Okay, now kita ada 4F2 dekat opposite direction juga. That mean we can cancel. Ni boleh cancel, ni boleh cancel. Okay, and then CF4 pun boleh cancel. So we are left with carbon, hydrogen, bersama C2H4. So bila benda ni semua kena tambah je. So maksudnya 2490 plus with negative 1074. Tapi plus with negative, so dia akan jadi minus lah kat sini kan. Okay, and then ni pun sama jadi minus juga. So last kali you should get positive 56 kilojoule. Okay. Alright, so itu je. Ada soalan? Tiada, Miss. Ada, Miss. Okay, alright. Okay, so kita tengok lagi. Next one, try this too. Okay, so this one yang saya cakap ada pembetulan tu mungkin kamu tak perasan kot. Okay, so sini depan ni tak ada half and ini saya tulis solid kan. So tolong betulkan ni adalah gas lah. Okay, carbon monoxide is a gas. So 2 equation je. Lepas tu dia minta enthalpy of combustion for carbon
of carbon to carbon monoxide. Okay, so dia minta kita buat equation combustion pula. Okay, so equation combustion carbon, dia dah cakap carbon yang kita akan bakar. So combustion mesti ada water pula. Mesti ada oksigen lah. Okay, so O2 gas. So dapatlah CO gas. Okay, kenapa CO? Why not CO2? Carbon monoxide. Yeah, okay, so over here dia cakap carbon monoxide. Mono means satu je, so CO. Okay, kalau dia cakap carbon dioxide, then only CO2. Okay, so next kita dah target equation, balancekan target equation kita, don't forget kena balance. Okay, lepas tu kita tengoklah dekat sini. Over here, this equation je yang ada CO. Tapi ini sebelah kiri, our CO is on the right. So we have to macam terbalikkan dia. So terbalikkan and then kita terbalikkan jugalah this value negative become positive. Okay. And then next one carbon at least dekat this equation. So on the left stoichiometric 1. So tak ada masalah, we can just copy back the equation. Lepas tu kita fikirkan nak cancel out. CO2 dengan CO2 can cancel out opposite direction and dia ada 1. So memang totally cancel out lah. Okay, but for O2, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. So, boleh cancel out. Tapi ini half sahaja. Ini ada 1. Okay, so ibarat 1 minus half equal to half lah. So, that's why half O2 remain kat sini. Okay, so dia tak kisah, dia mesti besar tolak kecil. Tak kisahlah yang besar tu dekat mana. Tapi yang pastinya, dia akan lebih dekat tempat yang besar tu lah. Okay, so half O2. So, kita salin balik termasuk yang lebih tu. And then dapat equation ni yang exactly the same as our target equation. So maksudnya betul lah. And then tambah je lah nilai ni. Okay, so dapat negative 111 kilojoule per mole. Okay, so yang ni senang je kan? Ke susah? Senang. Hess's law agak senang lah kalau algebraic method ni. Okay, saya tak tunjuk energy cycle because for me soalan tak minta energy cycle, so saya rasa tak perlulah buat energy cycle. Okay, alright. Sebab dia akan lambat. Okay, so next one adalah ini. Okay, so this question, okay, this topic specifically naik exam yang last year which is 2021. Dia tak naik calorimeter. Dia tak naik Born-Haber tapi dia naik dissolution process of ionic solid. Okay. So basically what is dissolution process ni? What is all this about ni? Semua ni pasal apa ni? Dia nak cerita apa? Apa yang nak diceritakan? Apa yang kamu faham sebenarnya benda ni? Ionic compound dissolved in water. Ya, ionic compound dissolved in water. Okay, and example dia yang paling senang adalah macam kamu ada garam. Okay, kamu dissolvekan garam dalam air. Itu adalah benda yang kita buat kalau kamu memasak tu every single day kita buat benda tu sebenarnya. Okay, so kiranya when we take salt, okay, kita masukkan dalam air. So what happen? Kita just nampak macam tadi tak masin, lepas tu tiba-tiba rasa masin. Kenapa rasa masin? Sebab ini garam yang memasak lah maksud saya. Okay, sebab garam tu dah larut. Tapi macam mana proses larutan garam tu? Actually inilah proses dia. Okay, so apa yang terjadi adalah dia involve 3 jenis enthalpy. Okay, so first when you add garam, okay, kita pakai garam NaCl tu lah garam kita tu. Okay, so first when you add solid ionic crystal, dia akan dissolve dalam water. So kita nampak dia dissolve je, but actually what happen adalah NaCl yang awal-awal NaCl tu, dia akan pecah jadi ion. Okay, tapi ion dalam bentuk gas dulu. Okay, so bila dia dah pecah ion dalam bentuk gas, okay, so dalam kita campurkan tadi, kita masukkan garam tu ke dalam air. So maksudnya dalam tu ada H2O juga. Okay, so dalam keadaan ni H2O ni dia akan attracted to benda-benda ni lah, Na plus dengan Cl minus. So kita tengoklah. So since Na plus, okay, the charge is positive, so water akan attracted to Na plus, tapi side yang oksigen ni yang akan attracted.
Okay, kenapa oksigen ni yang akan attracted to Na+? Kenapa bukan H ni? Because it is partially negative. Good. Okay, thank you. Okay, so this one is partially negative. Okay, partially negative. So, delta negatif tu lah. Okay, ini positif. So, kita dah memang tahulah naturally positif will attracted to negative, negative attracted to positive macam tu kan. Okay, so that's why Na plus ni dia akan tarik oksigen, dia akan tarik water, tapi water yang attracted tu adalah yang side O tu, yang side oksigen. Okay, so mungkin kalau kamu tanya kenapa oksigen partially negative? This one question ni relate back to semester 1 hari tu. Why oxygen is partially negative? Because oxygen is more electronegative. Okay, thank you Jason. Okay, so because kita belajar SEM 1, okay, ada electronegativity kan. Okay, so kalau dalam periodic table, hidrogen sebelah kiri periodic table, oksigen sebelah kanan. Okay, so makin ke kanan more electronegative. Okay, so that's mean oxygen is more electronegative than hydrogen. So electron is being pulled towards oxygen. So that's why oxygen become partially negative. Okay, so begini oksigen ni banyak elektron lah sebelah dia. Okay, so dia negatif and so akan attracted to Na+. Okay, so dalam keadaan ni tadi kan saya cakap first initially NaCl tu akan pecah bila kita masukkan dalam air. Okay, yang solid tadi dia akan pecah jadi Na plus gas plus Cl minus gas. Okay, bila dia dah pecah, Na plus ni pula dikelilingi oleh water. So end up this Na plus gas will become Na plus aqueous. Okay, sebab dia dah surrounded by water. So dia punya phase tu dah berubah daripada gas dah jadi water. Okay, so the same goes for Cl minus. Okay, so sama juga untuk Cl minus. Cl minus ni dia akan di-surround oleh water juga. Okay, but as you can see, kalau kamu compare, ni water, ini pun water. Tapi untuk Cl minus, part water yang attracted to Cl minus adalah this hydrogen punya part. Okay, sebab apa? Sebab hydrogen tadi kita tahu electron is being pulled toward oxygen. That means this area yang hydrogen ni become partially positive sebab kurang elektron. So, bila dia partially positive, dia akan attracted to Cl minus yang negative. Okay, so that's why bonding dia dekat sini. Okay, so again dekat sini that Cl minus gas tadi akan tukar jadi Cl minus aqueous. Okay, so from this equation here, kita nampak lah, oh sebab tu kita boleh nampak dia larut NaCl tu daripada NaCl yang solid tu dia tukar jadi gas. Kita tak nampak lah benda tu, tapi actually after dia tukar jadi gas tu surrounded by water, then tukar jadi aqueous, barulah dia completely larut. Okay, so this equation apa ni? Apa nama enthalpy ni? What is this thermochemical equation? Enthalpy of Lattice dissociation Kamis. Yep, thank you Amanda. Okay, so yes, this one is lattice dissociation. Okay, so kiranya first this solid ni dia akan dissociate dulu. Dissociate mean dia akan pecah, terurai dululah. Okay, lepas tu bila keadaan yang macam ni pula, ini enthalpy. Hydration. Yes, hydration. Okay, so enthalpy is enthalpy hydration. Okay, so sebenarnya itulah yang berlaku dalam solution bila kamu masukkan garam ke dalam water. Okay, tapi actually dalam dissolution process dia bukan ada dua enthalpy je yang involve. Okay, dia ada another enthalpy iaitu enthalpy of enthalpy apa tu? Solution. Okay, ataupun enthalpy dissolution.
Okay, so kiranya kita tahu, kita mungkin fikir mula-mula solid yang NaCl tu tukar jadi ion aqueous terus. Itu adalah enthalpy of solution. Tapi sebenarnya what happen adalah this solid ni dissociate dulu jadi ion dalam bentuk gas. Ion dalam bentuk gas tu is surrounded by water molecule, then only dia tukar jadi ion dalam bentuk aqueous. So dua-dua method ni, okay, mana-mana lah kiranya soalan kalau dia suruh buat energy cycle for this solution process, kamu kena ingat ada tiga enthalpy yang involved. Okay, enthalpy solution ataupun dissolution, enthalpy lattice dissociation, enthalpy hydration. Okay, so dia tak bagi tahu enthalpy apa. Kamu kena tahu-tahu sendirilah bila dia mention the word dissolution process ni. Okay, so ini ada example yang saya bagi. So ada enthalpy hydration, enthalpy solution. Okay, so itu penting lah. Okay, and then ni ada extra exercise. Hari tu saya faham lah kamu ada muat kan, so mungkin kamu tak sempat nak buat ke apa ke. Tapi kalau yang kali ni boleh cubalah ni. Macam ni ada 5 equation, okay. So boleh cuba. Saya ada sedia jawapan sini tapi actually saya dah ada soft copy yang pengiraan saya tu. Kalau kamu dah siap ataupun certain part kamu dah siap ke dan mana-mana yang kamu nak buat, kamu boleh bagi tahu saya lah, nanti saya bagi jawapan. Okay. Alright, so that is for 2.3 I think. So next let us go to 2.4. Okay, so untuk 2.4 Born-Haber cycle. Okay, so Born-Haber cycle ni dia ada banyak level soalan. Kalau kamu buat exercise kamu perasan lah. Sometimes senang, sometimes macam susah kan. Okay, so ini kita tengok satu-satu. Okay, so soalan exam selalu dia akan keluar yang ni lah. Okay, dia suruh kamu construct Born-Haber cycle. Okay. Lepas tu kadang-kadang untuk anak-anak soalan yang lain dia suka naik yang ni. This one. Okay, so far saya tengok 2 tahun dah dia naik Born-Haber cycle yang construct tu. Lepas tu dia akan tanya about effect of magnitude of lattice energy ni. Dia akan tanya. Okay, so kena tahulah benda simple ni. Okay, so ini pun ada yang sampai 4 markah hari tu untuk this learning outcome. Okay, so kita tengok Born-Haber cycle. Okay, lattice ni ada 2. Okay, kalau soalan kadang-kadang kan ada soalan exam tu dia sebut enthalpy lattice tapi dia bagi nilai positif. Okay, so kalau enthalpy lattice nilai positif itu sebenarnya adalah lattice dissociation. Kiranya daripada solid pergi jadi gas. Okay, kalau nilai enthalpy given is negative, baru lattice formation. Kiranya daripada ion gas ni pergi jadi solid. Kenapa lattice dissociation is positive? Positive means kita release heat ke kita absorb heat? Absorb heat. Okay, so that's mean kita kena absorb heat energy, kita kena absorb energy lah. Kalau nak convert ionic solid ni jadi ion dalam bentuk gas. Kenapa? Why do we need energy to convert NaCl pergi Na plus gas dengan Cl minus gas ni? To break the bond. Yes, good. Okay, so thank you Amir. Okay, so this one kita nak break the bond. Okay, so absorb heat energy sebab apa? Sebab kita nak break the bond. Okay, kalau in this case ionic bond tu lah. Okay, so ionic bond lah. So kita nak break the bond. Okay, so kita perlu energy. Okay, kamu fikir something, nak break bond, memang perlu energy. Okay, so that's why nak break bond, the enthalpy is positive. Okay, so kalau soalan keluar enthalpy bagi positif, then you should know lah. Okay, sebab saya nak tengok soalan kejap. Ada rasanya soalan dalam ni. Semester 2. Okay, so kita tengok past paper yang ni tahun. Inilah yang saya cakap tu. Soalan naik yang pasal apa tadi?
enthalpy dissolution tu, 6 markah nah kau. Okay, so ini yang tahun lepas punya. Tapi yang tahun bila ya? Kejap kita tengok. Tak apalah, nanti kejap. Dia bagi data delta H. Oh, ke yang tadi? Kejap. Inilah. Okay, betul lah ini. So, dia bagi lattice. Dia sebut lattice tau. Lattice energy. Tapi dia bagi positif. Okay, so kalau lah some of you yang mungkin fikir, oh lattice energy, so kamu pun buatlah daripada Ag plus gas plus Cl minus gas dapat AgCl solid. Kamu kata this value adalah delta H dia positif 915. Betul ke tak? Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Because gas pergi ke solid have to be exothermic. Yes, okay, yes. Gas, okay, combine, ionic gas combine together to form ionic solid ni. Dia mesti exothermic lah, release energy, okay. Kita nak form bond, okay, ini kena ingat lah, form bond, always exo, okay. Tapi kalau nak break bond, kena endo, okay. So, although dekat this question, dia tak sebut perkataan lattice dissociation, tapi actually student kena tahulah actually nilai ini adalah lattice dissociation. So if you want to use the positive value, your arrow should be the other way around. Okay, so from AgCl pergi Cl minus dan Ag plus. Okay, tapi kalau dia nak pakai arrow yang ke arah tu juga, apa yang dia patut buat dengan value delta H dia ni? Delta H become? Tukar sign. Yes, good. Okay, so tukar sign. Negative 915 kilojoule per mole. Tak ada masalah. Just kena tukar sign sahaja. Sebab ini release heat. Okay, so dia equation yang sama. So amount of heat dia tu sama. Cuma sama ada dia release atau dia absorb sahaja. Itu beza dia. Okay, so that's why dekat sini saya ada this slide ni. Okay, saya ada page ni. Saya nak explain kata lattice untuk form something dan lattice untuk dissociate, nilai dia sama. Cuma yang membezakan dia adalah sign positif or negatif tu. Okay, kalau break bond, ingatlah positif. Okay, kita perlu energy untuk break something. Okay, so itu next one. Okay, ini yang saya cakap tadi. Factors affecting magnitude of lattice energy, kena ingatlah. Okay, soalan suka naik ni. Kadang-kadang dia bagi macam soalan ni lah. Okay, so dia bagi NaCl, NaBr. So Na sama, so tak ada masalah. Tapi beza dia Cl dengan Br. So kita hafal group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so going down the group, size makin kecil ke besar? Ingat lagi? Besar. Besar. Yes, thank you. Okay, so size increase going down the group. Okay, so that's mean antara chlorine and bromine, the size of bromine is bigger lah. Okay, so size bromine bigger. So bila bromine punya size bigger, inilah ionic distance ni. So size bigger, so enthalpy lattice should be lower. Okay, so that's why dia low lah. Okay, so without the negative ni. Okay, 742. Okay, so itu je untuk itu dan kita macam recap lah balik ni. Okay, ini charge. Okay, so charge ni tengoklah macam ni Mg dengan Na. Beza lah, Mg kan 2 plus, Na kan plus. Okay, so dia punya Mg punya charge lebih besar. So bila charge besar, enthalpy lattice akan lagi besar. Okay, so itu and then kita pergi kepada ni.
Inilah yang paling kita nantikan. Okay, so Born-Haber cycle. Okay, so Born-Haber cycle, okay, involve 5 enthalpy only. Okay, only. Boleh lah sebab banyak enthalpy kan. Okay, so ada 5 enthalpy ni je involve. Okay, secara nak ingat dia saya cakap file tu kan. Okay, so start with formation, atomization, ionization energy. Okay, ionization energy can be first, dia boleh ada first IE je, dia boleh ada first or second IE ataupun third IE kalau ada. Okay, so electron affinity is opposite to ionization energy. So sama juga dia ada first EA, second EA macam tu. And then lastly is lattice energy. And the question can ask for any enthalpy yang dekat sini. So far yang kamu jumpa dalam soalan dia asyik tanya enthalpy apa? Kalau macam ni dia minta cari lattice. Okay. So this example dia minta lattice. Okay. So yang ini pun lattice. Okay. So basically so far yang kamu jumpa dia minta cari lattice energy. But the question can also ask for enthalpy of formation. Dia boleh minta atomization. Tak ada masalah. Okay. Any of the enthalpy involved here dia boleh tanya. Okay. Tapi method dia sama saja. Okay. Alright. Lepas tu saya nak clarify dua benda. Okay, so ini kan nama dia ni, saya pun pening sebenarnya nama dia. Ini Born-Haber, kadang-kadang orang panggil Born-Haber energy level kot. Okay, so sebenarnya kalau soalan exam, okay, macam kita tengok soalan tadi mana. Tak nak tengok yang ni. Ni. Oh, yang ni dia dah bagi direct pula. Okay, tengok lagi. Okay, so this question here. Okay, so this question dia bagi benda ni. Lepas tu dia kata construct Born-Haber cycle. Okay, so dia cakap Born-Haber cycle tapi your answer mana-mana pun boleh. Kiranya kamu nak bagi dalam bentuk cycle ni pun boleh, cycle yang ini pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua tu dikira Born-Haber cycle sebenarnya. Okay, so tak ada jawapan yang macam oh ini je yang acceptable tak. Okay, so macam ni ada dua je kan. Okay, some of you prefer this method, so boleh. Okay, maybe some of you suka garis-garis, so they prefer to answer this way, also can. Okay, so which way yang kamu suka, boleh. Tapi, okay ada tapi. Okay, let's say lah you prefer this method. Actually saya pun prefer this method lah. Okay, sebab senang. Lepas tu tak perlu garis banyak-banyak. Okay, so although saya prefer this method, I also need to understand this method. Okay, saya kena faham juga metod ni. Saya tekankan dekat kamu sebab, okay, sebabnya kalau kamu perasan macam soalan exam tadi, ni soalan exam yang saya duk pusing pergi balik ni. Okay, so like this question here. Okay, so imagine you are given this in exam, okay, and you don't know how to use this. Okay, lepas tu tiba-tiba dia tanya, name the enthalpy changes delta H7, delta H8. So dia minta ini, dia minta ini. So kamu tak tahu langsung macam mana benda ni berfungsi. So kamu tak boleh nak figure out nanti. Okay. So you should know jugalah macam mana benda ni berfungsi walaupun kamu tak suka jawab cara ni. Sebab dia ada possibility untuk dia tanya macam ni lah. Okay, 2 kali dah pernah naik yang macam ni. Dia bagi diagram and dia suruh kamu determine certain enthalpy yang involved. Okay. Alright. So next kita pergi pada try this one terus. Okay, so let us look at this question. So dekat sini ramai lah yang tanya. Okay. Macam mana kita nak tahu equation ni enthalpy yang mana? Macam mana kita nak tahu? Phase. Yes, you can look at the phase. Okay. Tengok phase, tengok mole involved. Okay. So dekat situlah. Okay, so over here kamu boleh tengok calcium solid become calcium gas. Okay, solid become gas. This is the definition of Atomization. yeah, okay, so ini adalah atomization punya enthalpy. Okay, then how about this one? F2, okay ini gas lah saya ni. Okay, F2 gas jadi F gas. Okay, so ini adalah Atomization juga apa? yeah, this is also atomization. Okay.
Sebab apa? Sebab saya boleh ni, atomization ni maksudnya atom. Dia akan hasilkan atom. Walaupun dekat sini F2, dia punya produk dia tak akan jadi F2 dah. Dia akan jadi F. So itu adalah atomization. Dia akan hasil jadi atom sahaja. Okay. So ini adalah atomization. Okay. Daripada gas pergi gas. Okay. Untuk atomization actually kalau kita refer balik pada definition kita. Definition chapter apa? Chapter 2.1 kan? Mana tu point 1 punya notes? Okay, over here. Okay, so atomization. Okay, dia punya clue adalah heat absorb apabila 1 mole of gases atom is formed. That means untuk atomization, dia punya phase dia fokus kepada produk dia. Produk dia mesti gases atom. Okay, maksudnya macam ni Cl2 ni molekul. So, bila atom maksudnya Cl sahaja dan phase dia mesti gas. Itu adalah atomization punya keyword dia. Okay, lepas tu Ca gas jadi Ca plus gas ini agak senang. Sebab ada plus ni maksudnya kita gain elektron ke kita remove elektron. Remove. Okay, if we remove electron, that means that is ionization ke electron affinity? Ionization. Yes, ionization energy. So basically ini adalah ionization. Okay, ini first ionization, ini second ionization. Kita boleh nampak lah sebab daripada satu ni kita buang lagi elektron. So jadi dua kali lah kita buang elektron. So second ionization. And then this one, F jadi F minus. Become F minus, that means kita gain elektron. Kita gain elektron. So gain elektron adalah electron affinity. Okay, so that's why saya cakap before this, electron affinity and ionization opposite. Okay, sebab ionization dia akan remove elektron. Tapi untuk electron affinity dia akan gain elektron. Okay, so bila dia gain satu elektron, first electron affinity je lah. Tapi bila dia gain 2 elektron, so maksudnya second electron affinity. Okay. Lepas tu kan, ini clue lah tapi tak tahulah so far macam mana. Selalu lah soalan exam. Dia akan keluar, dia akan buat susunan yang macam ni. Dia akan susun macam ni. Kalau kamu habis blur lah. Okay. So kita cuba tengok betul tak apa yang saya cakap tu. Sebab saya pernah dengar order lecturer lain cakap. So saya macam, oh saya tak tahu pula benda tu. Oh tak juga. Macam ni start ionization. Formation tak lah. So tak boleh pakai lah. Okay. Kadang-kadang dia orang kata susunan tu dia dah memang selalu buat macam bentuk macam ni. Okay. Alright. Then kita continue. Construct Born-Haber cycle. Okay. So start dengan formation. Okay. Masukkan delta H ni. Delta H ni mesti tulis Okay. Sebab dalam exam ada dapat review. Student dia just buat cycle je, dia tak tulis delta H ni nilai berapa. Okay, paling malas pun delta H tu kena ada nilai dia. Okay, kalau unit ni dekat pengiraan akhir tu yang penting tapi at least over here kena tulis. Okay, alright, and then dah ada yang tu. Okay, atomization tak ada masalah. Lepas tu turun yang ni, ion atomization pula. Formation tak ada masalah. Lepas tu ion atomization untuk kalsium pun tak ada masalah. Just copy back the equation. Tapi ini yang ramai problem. Okay, ramai yang tak dapat jawapan sebab ini. Okay, so some of you saya jumpa your answer dia buat macam ni. F2 become F gas. Okay, so from definition betul lah memang kita menghasilkan F gas. Okay, sebab atomization kan. Tapi kalau ikut this equation, balance kan ni? Tidak. Tidak balance. Tidak. Ya, tidak balance. Okay, don't worry. You need to balance the equation as usual. Balance macam biasa je. Lepas tu kalau kamu rasa macam, macam mana ni miss soalan saya punya equation ni dengan equation yang diberi ni tak sama. Okay, don't worry. Kita guna Hess's law kita belajar tadi kan. So kalau kita compare our equation F2 become 2F dengan half F2 become F, our equation over here adalah berapa kali ganda? 2 kali. Yes, 2 kali ganda from this equation here. So don't worry, kita just need to alter the delta
H sahaja. Okay, sebab this delta H, as you can see, dia bagi untuk per mole. Kemarin saya ada cakap kan, kalau dia bagi untuk per mole ni, maksudnya dia punya equation ni memang follow definition lah. Okay, definition kalau untuk atomization yang 1 mole dia mesti produk dia. So, bila produk dia 1 mole, so this is the value. Okay, 159 enthalpy of atomization. But now our product is 2 mole. So, maksudnya kita kena times 2. Okay, so 318 times 159 times 2 become 318 kilojoule per mole. Okay, kilojoule lah. Alright, next one adalah Yes. yes. If the delta H I directly write equals to 318 kilojoule per mole, okay kah? I don't write Boleh. 159 times 2. Oh, Okay, thank you, Miss. boleh je, no problem. Okay, sebab saya tulis ni sebab saya nak untuk kamu refer kan. So kamu kena tahulah. Okay, so kalau 318 saja pun boleh, no problem. Okay, so next one adalah apa tadi? Formation dan atomization, dua-dua settle. So next one is ionization. Okay, ionization for calcium je lah. Kenapa fluorine tak ada ionization? Why calcium sahaja ada ionization? Because fluorine has high electronegativity. Betul. Okay, itu main peranan juga because calcium and fluorine ada high electronegativity. So bila high electronegativity, that means the atom tend to attract electron to itself lah. So dia akan jadi electron affinity. Okay, and another reason calcium ni adalah metal. Tapi samalah back to electronegativity juga. Ini adalah non-metal. Okay, kita tahu metal dia prefer untuk release electron. Okay, sebab tu metal semua charge positif. Na+, Mg2+, Ca2+, K+. Okay, alright. So itu and then turun jadilah Ca+, okay, plus 590 salin balik je daripada sini, first IE. Lepas tu kita go through lagi second IE, okay, positive 1150 second IE. Okay, so basically ini saya tengok tak ada masalah, ramai boleh jawab lah, okay. Yang problem dia dekat sini pula. Okay, so kali ni dia ada electron affinity. Mana ada second electron affinity? Okay, saya mengelamun tadi. Okay, so electron affinity dia ada satu je electron affinity. So kalau kamu garis sampai sini, F minus to F, lepas tu kamu akan rasa macam tak balance kan. So you need to panjangkan arrow kamu. So that F minus kamu dekat bawah ni. And then letak 2 dekat depan lah. Okay, so kena letak 2 sebab kalau kamu tak letak 2, your equation tak balance. Kalau contoh kamu biarkan dia macam ni, 2F, okay, become F minus. Salah lah dari segi balancing tu. Okay, so kena letak 2 di hadapan. Okay, so bila kita letak 2 di hadapan, kita compare equation kita lagi lah dengan this equation given. Okay, so equation ni kalau electron affinity, kita tengok 2 kali ganda lah. So that's why saya kena darab 2 juga. Okay. So lepas tu 2 ni combine, barulah dapat enthalpy lattice. Okay. Lepas tu saya ajar konsep dalam energy cycle sama aja, cara nak kira dia ikut arrow dia. Macam kamu drive lah. If you have your car dekat sini, okay, ni tayar. Lepas tu kamu drive ikut ni. So kamu tambah sepanjang jalan ni. Okay, tambah semua. And then kamu drive lagi sampai sini, tambah. Lepas tu sampai sini kamu jumpa opposite arrow. So you will stop here. Okay, so ini akan jadi equal to this value. Okay, so basically tambah semua nilai sepanjang ni. So that's why saya tambah 178, 318, 590, 656 negatif ni. Lepas tu ni. Lepas tu plus with delta H lattice then equal to this value here. Lepas tu mathematically lah solve dapat delta H lattice ini. Okay, so itu method yang pertama lah. Okay, saya tengok ada juga yang buat method ni. Okay, rajin tu. Okay, tapi kalau kamu guna this method, kamu kena make sure lah, try your best to make sure your scale ni tally. So contoh, okay, this value here is 1220.
So kalau kita compare values yang ada dalam ni, 1220 ni adalah yang the biggest one lah. So the gap should be the biggest one lah sebenarnya. Okay, lepas tu kalau yang 100 something ni, 178 kilojoule ni gap dia kena kecil je. Okay, so sebab gap dia melambangkan energy dia. Okay, so you need to try your best untuk make sure dia macam make sense lah. Okay, janganlah yang 100 ni panjang macam ni, lepas tu yang 500 pendek macam tu je dia punya gap. So tak boleh. Okay, so dekat sini macam biasa kita start with formation. Since formation is negative, so that's why the arrow dekat bawah. Okay, so ini formation. Okay, lepas tu kita go through satu-satu. Ini ada banyak style lah. Kalau saya punya style, saya always follow file. That means I will settle one by one. Settle formation, then I will go to atomization. So I will start atomization for calcium dulu. Pergi gas. So that's why F2 over here static je. Okay, tak ada changes. So this value delta H ni, 178 ni actually adalah atomization for calcium sahaja. After atomization calcium, then only saya baru start buat atomization for fluorine. Okay, kali ni calcium pula yang static. Okay, so sama juga ini ada dua, so darab dua. Okay, lepas settle atomization baru saya pergi ionization. So ini ionization. Okay, first IE tu. Lepas tu second IE pula. Okay, ini masih kekal sama aja. Kekalkan dia sebab kita tengah fokus on ionization. So habis ionization, next one is electron affinity. Electron affinity kita nampak the value is negative. So maksudnya kita punya arrow kena start going down. So that's why saya panjangkan saya punya garisan. Okay, jauhkan sikit daripada sini. So saya turunkan. Okay, so turunkan 600 something. So my Ca2 plus gas ni remain the same, tapi yang berubah sekarang adalah F saya. Jadi F minus gas. Okay, 2F minus gas. So ini pun darab 2. Lepas tu last kali adalah lattice lah. Ini jadi balik ini. Okay, so cara dia sama juga, kita ikut arrow. Ini tambah semua sampai sini equal to this value here. Okay. So itu sahajalah. Ada apa-apa soalan ke sini? Miss, Yes. wajib letak ke tu delta H sebab dia punya y-axis kan menunjukkan entalpi. Kena. Kena tunjuk. Okay. Sebab kalau ikut yang saya ni, saya punya tak detail sangat tau. Saya tak tulis ini entalpi. Allah, terpadam pula. Kalau dalam exam, kalau soalan ni terletak entalpi formation, kena tulis F tu. Kalau ni lah. Okay. Kalau dia label dekat sini. Tapi dia tak label, so saya pun tak label. Saya letak delta H je. Okay, kena letak. Sebab dalam exam dia suruh letak. Okay. So itu je. Untuk yang ini saya rasa tak ada masalah. Oh, tapi saya nak tunjuk yang another method tu. Sebelum saya terlupa. Mana tadi? Saya rasa soalan ni macam lain sikit. Okay, so kita tengok yang ini. Okay, ini dia punya style dia. First, ini biasalah. Ini formation. Saya rasa ini tak ada masalah. Ini enthalpy formation. Okay, ini soalan exam tu. Lepas tu, kalau kita tengok this one pula, from Ca solid, sulfur solid, pergi jadi Ca gas. So, ini atomization lah kan. Okay, so ini atomization. Lepas tu, kalau kamu perasan, ini dia buat style saya juga. Sama. Sebab ada certain style, dia macam ni. Dia settlekan satu-satu terus. Kiranya first dia buat formation. Lepas formation dia buat atomization untuk kalsium. Lepas tu dia terus buat ionization untuk kalsium. Second ionization kalsium. So kiranya F tu dikekalkan je dulu. Lepas tu baru dia settlekan F pula. Dia buat atomization F. Electron affinity F macam tu. Okay, so boleh juga that method. Okay, mana-manalah. Okay, settle. Next, kita pergi pada this one. Okay, ni kalau siapa yang nak check your answer tu, kamu boleh screenshot dulu. Okay, so this one lebih susah sebab soalan tak bagi question langsung. Okay, macam saya tunjuk tadi soalan yang 3 years before this pernah naik dia bagi macam ni je. Memang kamu kena tahulah ni definition dia macam mana. Okay, memang tak ada ubat lain. Okay, so atomization copper, this is my equation. Okay, ionization, ini semualah. Okay, list out kan. Ada tak any equation yang kamu rasa kamu macam, boleh tak Miss tolong explain equation mana-mana? Ada nak saya explain yang mana-mana?
Yang ada elektron tu, Miss. Yang ada elektron, ionization lah. Okay. So ionization means kita remove elektron kan. So bila kita remove elektron, dia akan jadi positive charge. Okay, so Cu gas akan jadi Cu plus gas. Okay, kenapa gas phase dia? Itu back to definition dekat chapter 2.1. Okay, so 2.1 kalau kamu tengok, tak ada pula ionization kat sini. Okay, so ionization energy, dia punya phase dia mesti gas lah. Okay, ada somewhere hari tu. Okay, and then since ini first IE, so maksudnya satu elektron je remove. So that's why dia jadi Cu plus. Okay, lepas tu saya punya kita allergic lah kan, tak ada elektron. Okay, mana boleh tak ada elektron, tak balance lah our equation tu sebenarnya. Sebab ini dia punya overall charge 0. Ini overall charge dia plus 1. Kalau saya tak tambah elektron ni, dia tak balance the charge. Okay, so that's why saya tambah elektron. Okay, tapi bila saya masukkan dalam ni, elektron tu dah tak involve dah dekat situ. Dia macam diabaikan lah. Okay, so tak perlu risaulah yang pasal elektron tu. Okay, and then next one. Oh, ni saya salah balance Okay, so next one adalah second IE. So second IE maksudnya satu Cu plus tadi, kita remove lagi satu elektron, so dia jadi Cu2 plus. Okay, elektron saya sepatutnya dekat sini. Saya pun terbalik lah. Okay, sebab dia punya overall charge dekat sini adalah plus 1, dekat sini plus 2. So kalau nak balance kan kena tambah satu elektron, sebab bila kita tambah satu elektron, ibarat kita tambah negatif 1. So jadi positive 1. So baru balance. Okay. Alright, so itu. Lepas tu yang ni tak ada masalah sebab dia tak ada darab 2 ke apa, tak ada. Okay. Ramai yang okay je lah. So ini saya rasa tak nak explain, tapi kamu boleh tengok this diagram here. Okay, kalau siapa yang buat yang ni, mesti kamu rasa pelik sebab okay, mula-mula formation turun, lepas tu naik, atomization naik, lepas tu ionization naik sebab positif, second IE pun positif, so naik lagi. Okay, lepas tu kita masuk electron affinity. Okay, first electron affinity is negative, so kita turun bawah. Okay, ini tak pelik lagi. Okay, lepas tu tiba-tiba second electron affinity is positive. Okay, so tiba-tiba naik, atas balik. Okay, kena naik atas. So jangan pelik lah, memang macam tu. Dia turun, lepas tu naik atas balik untuk second electron affinity dan turun bawah balik untuk lattice energy. Okay, so ini boleh dapat jawapan sama macam saya? Boleh, Miss. Okay, alright. So ini kena practice banyak lah juga. Okay, practice buat equation tu yang penting. Alright, so saya rasa itu je saya nak discuss hari ni untuk bond Hubble. Sebenarnya ada lagi benda yang saya nak discuss yang dalam soalan quizzes tu, tapi nantilah later on. Okay, so back to our class yang list tu. Okay, to do list tu as you can see ada banyak jugalah video actually for 1 hour untuk kamu buat, sebab 1 hour saya assume ada Google Meet, so another 1 hour je kamu ada untuk settlekan the work. Okay, so that's why for the 2 videos, if possible please try to settle today. Okay, and 1 video tu saya bagi deadline sampai hari Ahad minggu depan. Okay, sebab hari Ahad ni minggu ni lah, sebab saya fikir mungkin kamu tak ada masa, kamu pun nak settle kerja lain kan. Tapi over the weekend, please try to settle lah. Okay, sebab kalau kawan-kawan kamu kelas lain, chemistry dia orang chapter berapa sudah? 2.3. 2.3. Ada yang 2.3. Okay lah, kita laju lagi. Tapi kawan-kawan saya yang saya tanya tu, dia orang minggu chapter 3 dah masuk minggu lepas dah nak habis dah. Lepas tu saya macam wow, okay, macam mana dia orang buat laju sangat ni. Tapi saya tak nak lah laju sangat sebab saya rasa macam overload pula knowledge tu. Okay, untuk kamu nanti. So itulah sebab tu saya terpaksa bagi kerja. And mungkin I will give you another 2 videos later on. Okay, sorry untuk yang menyambut CNY, Jason, siapa lagi, Wencing. Okay, so sorry lah. Okay, sebab saya terpaksa bagi sebab my aim is to finish 3.1 at least this week, so that kalau kita face to face after CNY, kita akan macam continue revision 3.1 and then masuk 3.2. Okay, so Jason balik kah? Tidak, Miss. Tidak. Lagi college. Okay, so tak apalah. Okay, rehat for a few days then
sambung lah belajar. Okay. Alright, so kalau ada yang balik pun tak ada masalah. Okay, saya tak tahulah. Boleh kan balik ke tak boleh? Boleh Macam boleh. Chinese je. Ya, macam boleh Chinese je. Okay. Alright. So tak kisahlah. Okay, kalau kamu balik ke tak balik ke, tak ada masalah. Kerja selagi online tu boleh buat lah kan. Okay, so itu je saya nak explain. Kiranya kalau saya laju tu, saya harap kamu faham lah. Saya tak suka bagi kerja waktu cuti, but I will try to limit lah. Okay, untuk kerja tu. Sebab saya nak habiskan 3.1 this week. Okay, so sekarang dah pukul 10 tepat. Sorry. Okay, so saya stop sini. So thank you semua. Thank you, Mi. Thank you, Mi. Thank you, Mi. Thank you, Mi.